Ja sam Uglješa Stevanović iz Euclidean Studiosa. Mi smo jedna mala ekipica koja radi na jednoj dark fantasy igri koja se zove Nazvala The Fallen World. Ja na tom projektu radim kao lead artist i art director. Ja također radim i zvuk, radim i pisanje, radim također i tehničke stvari kao što su animacija i rigging. Ja sam Slaviša Repac, koosnivač studija Sensible Shouting, to je specijalizovani studij za glasovnu glumu na engleskom jeziku, na prvom mjestu za igre, a zatim za sve druge potrebe. Moje ime je Nikola Nikita Jeremić, ja sam kompozitor muzike za video igre, vlasnik sam Waveform studija ovde u Beogradu i već evo 10 godina radim u industriji kao kompozitor, dizajner zvuka i muzički dizajner na video igrama. Apsolutno najveći projekat na kom sam ja lično radio je Skywind, odnosno Morrowind sa Skyrim engine-om. To je mod koji treba uskoro da izađe za Morrowind, gde sam radio 3 rase. Radio sam Argonijane, Orke i Nordove i imam iza sebe jednu, ja mislim, 3000, ako ne i malo jače, linija teksta sa vrlo različitim glasovima. Neki od većih naslova na kojima sam radio uključuju, naravno, Destiny 2, koji je moj prvi, da kažem, upliv u AAA industriju. Radio sam na prvobitnoj Core Destiny 2 igri i druga ekspanzija Warmind. Tu sam bio jedan od kompozitora. Nakon toga to me je dovelo ponovo u saradnju, zvaničnu saradnju sa CD Projekt Redom na Cyberpunk igri. Pre toga sam uradio kao pod njihovim okriljem i patronatom jedan remix muzike iz Witcher Wild Hunta, koji mi je i omogućio rad na Cyberpunku. Sarađujem sa Games Workshopom na Warhammer 40K franšizi, već treći naslov sa njima. Znači, Battlefleet Gothic Armada 2, tu sam radio u saradnji sa još jednim kompozitorom. Warhammer Chaos Gate, to je prošle godine se pojavila ta igra. I eto sad ovako da kažem najznačajniji projekat koji je trenutno najaktuelniji je taj Aliens Dark Descent u saradnji sa 20th Century Fox Games i Tindalos Interactive Studio. Ja sam još kao mali razmišljao tome kao kad sam gledao filmove ili crtane ili cinematike za igre, ja sam uvijek razmišljao kako li su to uradili. I onda sam onako polako krenuo šta je meni sve potrebno da i ja napravim nešto tako. Treba mi 3D art, treba mi animacija, treba mi muzika, naravno. I nekako sam vremenom nisam imao nikakvo zvanično obrazovanje. Samo sam seo, skidao sam software razan, imao sam gitaru u kući, bratovu koju ja čak i nisam umeo da sviram. Synthesizer od mog oca i samo smo bukvalno tako se igrali sa tim i vremenom sam pokupio neke fore, pokupio sam kako se šta radi. Naša igra nazvala The Fallen World je započeta kao ideja kako bi bilo da se igra neki stari story-driven RPG sa dosta dijaloga, ali iz trećeg lica. I onda smo htjeli da uhvatimo taj vibe nekih starih igara kao što su Planescape Torment, koji ima baš dosta dijaloga, baš jak fokus na narativu. Htjeli smo da uhvatimo kao taj vibe, ali onako iz malko intimnije perspektive, koja nije izometrična. I taj ceo projekat je počeo sa tom idejom. Nas dvojica, dakle moj kolega i ja, Aleksej Krpan i ja, dajemo glasove za igre, dajemo glasove za reklame, dajemo glasove za najave, trailere i tako dalje i tako bliže, na srpskom i na engleskom jeziku. Pomažemo domaćim studijima, a naravno i stranim studijima, ukoliko se isti jave, da nađu adekvatne glasove za svoje likove u igrama i za bilo koje druge potrebe. Najviše vremena provodimo u stvari na samoj muzici, na tom zvučnom landscape-u. To je ipak kao glavni emotivni vodilac što se tiče soundscape-a. Ono što u suštini radim je ponekad odem napolje pa snimam neke čudne zvuke, pa ih onako procesujem u neki instrument možda, pa ih samplujem u nešto ko zna. Obično ne zvuči uopšte kao što je bilo originalno. Isto kao ono što volim isto da radim je da smišljam light motive za razne, da li su elementi, da li su leveli, da li su likovi, neke teme koje se ponavljaju kroz igru, koje asociraju na određene ideje i na narativne bitove.
Muzika je vrlo, da kažem, bitna zato što dodaje tu neku dimenziju u celom tom gameplayu, u smislu razlikuje se exploration od akcije, nekako da kažem ima taj neki drive, pogotovo u nekim akcijnim sekvencama gde se vi mlatite sa nekim džinovskim bossom i sad svira neka epic fantasy muzika gde se osjećate kao ultimativni superheroj, tako da u tome je najveći značaj muzike za videoigre. Druga stvar je što muzika iz videoigara zajedno sa filmskom muzikom je u velikoj meri omogućila održanje simfonijskog orkestra kao, da kažem, institucije, gde postoje mnogi, da kažem, onako live koncerti muzike iz videoigara, recimo Game Music Live, pa je nedavno bio u Hollywoodu, znači koncert za Game Awards je bio koncert muzike iz videoigara, tako da muzika iz videoigara kao medij postaje vrlo, vrlo bitan deo pop kulture gde se ljudi, da kažem, poistovećuju sa određenim svi znamo temu iz Elder Scrollsa, iz Skyrima, znamo temu iz Witchera, znamo temu iz Halo-a, iz mnogih drugih tih velikih AAA igara koje pamtimo, tako da jako je to bitno. Argonijani su gušterolika bića, humanoidi koji su izvučeni iz močvara gde je, jel te, i mokar vazduh i sve to, i onda kada njega staviš u jedno okruženje gde je suv vazduh, on ima prvo taj problem sa suvoćom usta, a zatim i kada govore, oni govore dosta tako šuškavo, tako malo, da kažemo, suvo i ravno, i onda kada on nešto treba da kaže, to zvuči ovako. E sada, da čovjek ne bi odrao grlo, potrebna je vežba, tako da nemojte pokušavati ovo na svoju ruku, ispratite tutorial, molim vas. Jer u principu jako brzo ko ne zna tehniku počne da grebe grlo i tako dalje. Što se tiče Nordova, znači Argonijani s jedne strane koji imaju Welcome Outlander, it is good to see a customer in the store i tako to, oni imaju taj da kažem neki flow. S druge strane, Nordovi su okarakterisani ne kao oni Schwarzenegger Nordovi, nego više Nordovi koji su, da kažemo, dosta poistovećeni sa našim, jel te, sa The Planet Earth, Home i tako dalje, sa gore severnjacima, znači da je to Norveška, da je to Finska i tako dalje. I onda ljudi koji pričaju, to je recimo Hello, I am Olaf, I have a friend in this town. Oni imaju vuku malo, da kažemo, na Ruse, ali ne toliko da imaju Hello, my name is Olaf and I'm good friend with your neighbor, nego više su I am Olaf and I have this mighty hammer that I'd like to smack enemies with. Znači, sami oni nemaju, da kažem, neku specifičnu boju glasa, ali dikcija je specifična i kako treba sad, opet velika stvar voice actinga je moći da mečuješ akcenat i dikciju koji su potrebni za određenog lika. Sve to ima, da kažem, tu neku svoju dinamiku. S druge strane, recimo, orci, kod orka sam, recimo, dosta koristio, ljudi čak ni ne znaju da mi imamo još jedne takozvane lažne glasne žice ispod ovih glasnih žica i da se one mnogo drugačije aktiviraju, drugačije zvuče i oni u principu dopunjavaju tvoj glas. I onda kada pričaš više sa takvim glasom. I onda kod orka, recimo, pošto oni imaju one kljove, jel ti, onda još malo izbaciš vilicu i malo pustiš onako da šuška. I onda govoriš tako. I am Arath Gromazgab and I'm here to destroy the enemy. I tako, znači... Što se tiče horova, koristim obično VST-eve, odnosno samplove. A kad su solo glasovi muški, trudim se da ih radim sve ja. Nije uvijek uspješno, ima dosta take-ova jer kao nisam profesionalac. Ali tipa u traileru što imamo kao taj throat singing, to sam ja u stvari samo u mikrofon pljuva dok nisam promukao praktično. Muzika za video igru je nelinearna u tom smislu što vi reprodukciju muzike kao igrač kontrolišete. Znači, muzika u video igri zavisi od akcije igrača i nikad se neće desiti da se dva puta na isti način reprodukuje, dok u filmu, televizijskoj seriji, vi ste, da kažem, onako ograničeni time kodom tog filma i kad god premotate neku scenu iznova, muzika će se uvek na isti način reprodukovati. Dok u video igri se to neće desiti, jer, na primjer,
uđete u neku pećinu i tu sad može svira neka ambijentalna muzika i dokle god ste vi u toj pećini, ta ambijentalna muzika svira i prati vaš kao exploration mod kroz tu pećinu. A može da se desi da sačuvate igru, izađete iz igre, ulogujete se ponovo, pogotovo ako je neki MMO naslov, i u toj pećini vas sačeka horda goblina, orkova i trolova i kreće akciona muzika i tu kreće mlaćenje sa neprijateljima i onda naravno da neće svirati ambijentalna muzika, sviraće akciona muzika i ta akciona muzika će trajati sve dok ste vi u action combat modu. Jedna od najbitnijih stvari, u stvari u postizanju naše željene atmosfere, jeste zvuk koji onako se deli na dosta slojeva, od samog ambijenta do glasova likova, do muzike naravno. To se stvara jednu harmoniju koja prenosi ceo vibe igre. I kako oni interaguju međusobno je isto jako bitno za celokupnu atmosferu. Jer likovi moraju da zvuče na određen način, jezik i akcenat mora da bude na određen način, zvuk mora da nekako bude u harmoniji sa samom muzikom, mora da se uklopi u taj, kako da kažemo, vibe. Što se softverskih alata tiče, uvek vam treba jedna digitalna audio radna stanica, bez obzira koji je proizvođač. Potrebni su vam virtualni instrumenti, znači samplovani virtualni instrumenti, virtualni sintisajzeri, znači bukvalno gomila softverskih, onako, samplovanih ili virtualnih instrumenta različitih, određeni pluginovi za mix i da posjedujete audio middleware koji je u suštini priče free, znači da li je to Wise, da li je F-mod, to je onako 5 stvari koje treba da imate i koje treba da znate da koristite. 90% muzike koju smo radili za igru je rađeno u FL Studio i Audacity-u. To su nekako dva softvera oko kojih se meni sve vrti što se tiče bilo kakve muzike. Ono što samplujemo često, pored nečega napolju je bilo što imamo po kući, neki čudni, nešto drveno, nešto šupljo, nešto. Od toga pravimo neke instrumente, volim da pravim tako neke čudne sprave, samo radi svrhe toga da ih snimim. Od hardvera najbitnije stvari koje vam trebaju naravno računar, sa nekom iole pristojnom konfiguracijom, sad zavisnosti šta je pristojna konfiguracija za nekoga, ali da kažem da je neki ono bare minimum 16 GB rama i 5 i 7 procesor, dosta prostora na hard disku, znači neki SSD-ovi ili malo brži hard diskovi tipa Western Digital Caviar Black. Treba vam audio interfejs, ne mora da bude neki kao ultra napredni, ali postoje i kao entry level audio interfejsi koji daju sasvim pristojne rezultate. Slušalice ili zvučnici, jedan mali MIDI kontroler kojim ćete svirati te virtualne instrumenti i upisivati note. Naravno nije neophodan, ali u velikoj meri olakšava posao nego da mišem i tastaturom upisujete male kockice u vaš softver, tako da je mnogo brže to odsvirati sve. Za početnika najbolji program je Audacity, besplatan je, sedneš, snimaš se i to je to. Sa hardverske strane stvari su malo drugačije, pošto postoje različite vrste mikrofona, i različiti mikrofoni daju različit kvalitet zvuka za različite namene i tako dalje i tako bliže. Ono od čega može da se počne i u principu treba da se počne, može da bude čak i običan USB mikrofon, samo je važno da bude kondenzatorski, zato što kondenzatorski mikrofoni, za razliku od onih običnih dinamičkih što se drže u ruci i slično, mnogo bolje hvataju glas, mnogo bolje hvataju detalje u glasu i što se početnika tiče, to je ono što je potrebno. Jedan USB kondenzatorski mikrofon sa pop shieldom, to je ona mrežica što ide ispred mikrofona i to je manje više to. Sa kondenzatorskim mikrofonom dolazi još jedna doduše stvar na koju se mora obratiti pažnja, a to je zvučna izolacija. Znači ne izolacija u smislu da ne čuju komšije, nego da nemaš reverb, da nemaš odjek u snimku. Jer ako imaš odjek, taj snimak je uglavnom neupotrebljiv, zato što softveri koji rade čišćenje odjeka, to rade mnogo za sada loše. Što se tiče same muzike, hardware
Mislim da ono što jeste najbitnije su procesori, obično, jer ti digital audio workstations najviše se oslanjaju na njih i RAM. Ne znam koji bi bio minimum koji bih preporučio, ali definitivno, mislim, moj setup je konkretno, sve se radi na gaming PC-u koji je dosta moćan, koji je baš napravljen za to da pokreće najnovije igre, pa onako ne bih umeo da procenim dobar kao neki baseline za muziku, ali definitivno dosta procesora i dosta RAM-a. Najbitnija stvar koju neko ko želi da počne da se bavi muzikom za video igre jeste da volite video igre, da igra. To je onako vrlo bitan aspekt toga i da se dosta igrate da biste razumeli video igru kao medij. Ono što će vas, da kažem, izdići iznad konkurencije, pogotovo u gamingu, jeste da ste kompozitor koji igra video igre, koji razume video igru kao medij. Takođe da razumete, treba da posjedujete možda i čak i najbitnija stvar je da imate people skill. To je ono što je mnogo, još bitnije od toga da se igrate jeste da budete pre svega ok osoba. To su onako dve, da kažem, najbitnije stvari. I treća bitna stvar da biste uspeli u ovom poslu je da budete pouzdani i profesionalni. Talenat nije toliko bitan koliko je bitna ta pouzdanost i, da kažem, profesionalnost. Posle toga, znači, nakon što odradimo taj glumački deo, onda imamo taj deo sa seckanjem, sa podešavanjem nivoa, sa ako je negde prošao neki ploziv ili tako nešto, da se to lepo sve prečisti i sredi i da game dev dobije spreman materijal, iznivelisan za sve glumce, da samo uđe u igru i da nema uopšte dodatne vremenske, da kažem, a i finansijske troškove, da to sve mora da odradi. Tako da, bukvalno dobiju, oni game devovi koji to žele, dobiju potpuno gotov proizvod, iseckan, složen, samo treba da gubac. Reaper je onako najpoznatiji DAW u gamerskoj industriji koji najviše služi za dizajn zvuka, ali je isto tako moguće i komponovati muziku u njemu, on je u potpunosti free. Mislim da je takođe Cakewalk Sonar isto free za korišćenje za komponovanje muzike. Postoje određeni virtualni instrumenti koji su besplatni za korišćenje. Mnogi proizvođači imaju besplatne verzije tih stvari. Pluginovi za mix su u suštini priče dolaze zajedno uz audio radnu stanicu, znači da li je u Reaper, da li je uz ovo, imaju svoje ekvilajzere, kompresore, sve je to kao bundlovano u sklopu softverskog paketa. Naravno, postoje third party isto koji su besplatni i koji mogu da se plaćaju. Wise je besplatan, F-mod je besplatan, znači ukoliko radite do nekog određenog kapaciteta. Tako da može da se počne, što se softvera tiče, može da se počne sa 0 dinara. Ali ono što bih rekao da su najveći influenci konkretno na našu igru i na mene su stare Fallout igre koje imaju neki čudan kao techno, tribal, electro vibe, Planescape Torment, svi ti neki, dosta guramo na tu eksperimentalnu 90s muziku iz čudnih projekata, čudnih filmova, nekih avantgardnih stvari, to nam je onako velika inspiracija. Od samih igara, nekih možda modernih, rekao bih naravno Doom Eternal i Doom iz 2016. Diablo isto, Diablo 4, ima jako dobar soundscape. Rekao bih isto, veliki influence nam je takođe i rad Yuki Kitamure iz Dark Souls serijala, Elden Ring. Nekako, kad je u pitanju nešto epski, teško je otići dalje od tih igara. Ljudi su, malo da kažem i tu, zadržani jer ne znaju kako da rade sa glasovnim glumcima. I radije će da kao ne, mi ćemo samo igru koja ima samo je vizualno lepa i ima da se klikće i da ovo i da ono. Ne razmišljajući da je zapravo glasovna gluma jedan totalno, da kažem, novi nivo, pa bukvalno kao novi začin neki kada otkriješ pa ga stavljaš u sve. Glasovna gluma je, u principu ima, da kažemo, taj moment. Da obogaćuje igru
u svakom slučaju. Makar to bilo i samo ono 3, 2, 1, go! I takve stvari smo radili. Mi smo jako dugo u stvari bili izolovani, onako smo gledali da ne pokazujemo ništa, delom i zbog naše ljubavi prema perfekcionizmu, pa nećemo ništa da pokazujemo dok nije savršeno, nećemo ništa da pričamo dok nismo sigurni šta želimo. Nekako vremenom smo samo skontali da nije u stvari ni toliko bitno. Ljudi koji žele da nam pomognu neće da se vežu za prvi utisak, već ljudi koji će da iskuse našu igru. Tako da smo se nekako malo omekšali vremenom. Prve 2 godine, prve možda čak 3 godine, još pre nego što smo krenuli na ovom projektu, nekako smo se držali u senci, nismo mnogo pričali sa ljudima, nismo mnogo cimali ni publishere, nekako smo samo oprobavali sebe da vidimo da li je to nešto što mi možemo da izguramo stvarno. Pa kao kad smo stali na svoje noge, onda smo se onako malo više povezali sa ljudima i u community-u, reach outovali smo nekim publisherima, pričali smo malo sa njima i iznenadili smo se zapravo za support koji smo dobijali. Iznenadili smo se koliko ljudi su u stvari voljni da pomognu, samo treba da pitamo. Što je onako nekako očigledno kada se kaže, ali u trenutku si nekako razmišljaš kao zašto bi mi iko pomogao? Mislim, ja nemam igru još, nismo ništa još napravili, kao možemo samo da kažemo, pravimo. Pa onako taj deo je onako bio edukativan. Onog momenta kad progovoriš, ostvario si 50% zahteva za tim da postaneš glasovni glumac. Ali, znači, ono što je jako važno napomenuti, sposobnost da menjamo glasove posjeduje svako. I bukvalno bilo ko od nas može u bilo kom trenutku da zvuči kao Schwarzenegger ili ovako ili onako, ali to nas nijekom slučaju ne čini glasovnim glumcima. Glasovni glumac ima jednu jako važnu stvar prvo u nazivu, to je glumac. Sposobnost pretočiti emociju, sposobnost pretočiti nameru u mikrofon je daleko drugačija od sposobnosti pretakanje te iste namere u kameru ili pred živom publikom. Jer glumac kao glumac i govorom tela dosta toga, da kažemo, nadoknađuje. I glumac kao glumac nekad mora da bude glasniji. I glumac kao glumac nekad će mu se vidjeti suze, pa šta god da kaže, to će da deluje tužno. Ali prikazati tugu, sreću, radost, strah i tako dalje u mikrofon, verno prikazati da si dobio udarac, da li je to udarac u glavu, da li je to udarac u stomak, da li je to udarac u leđa, to su 3 različita zvuka koji opet mogu da imaju sve intenzitete. To je nešto što se mnogo uči, to je nešto što se mnogo vežba. Danas su kompozitori sami svoji audio inženjeri, znači pored komponovanja, pored sviranja instrumenata, vi morate da znate da miksate tu muziku, da isproducirate da bude onako album ready, da bude spremna za implementaciju, znači samim time treba da pripremite audio asete za tu video igru i ponekad mnogi, u većini slučajeva u indie studijima, će od vas tražiti, zbog budžeta, pa onda jedna osoba obično to obavlja, će tražiti od vas da sami implementirate svoju muziku. Znači da radite sa nekim audio middlewareom tipa Wise ili F-Mod, da svoju muziku ubacite u video igru i omogućite programeru da je poveže. Ako znate da implementirate muziku koristeći audio middleware, samim time znate kako funkcioniše audio middleware kao software i znate kako da pristupite komponovanju video igre. Znači, pre nego što napravite muziku i pre nego što krenete da je implementirate, vi znate kako da pristupite dizajnu celog tog muzičkog sistema, što je jedan, da kažem, danas jedan od dosta traženih skillova u industriji, što nažalost mnogi kompozitori u svetu se ne bave time i nisu vični u radu sa Wise-om. Tako da meni je recimo to omogućilo da dobijem mnogo više posla i da brže dođem do posla baš posjedujući takav skill set. Rekao bih da ono što je ključno je da ljudi rade na tome što ih stvarno interesuje. Neku ideju za koju su jako strastveni, neka ideja koja, onako, mali tim ima veliku želju da izgura do kraja. To bih rekao da je nekako najbitnije. Jer kao, ako taj tim nije toliko zainteresovan u sam projekat, nego samo da naprave nešto, bolje im je da rade nešto dosta lakše. Šta bih mogao da kažem za
perspektivne mlade voice aktore. Radite na svom engleskom, vežbajte različite glasove, vežbajte pred gledalom, sve što možete da čitate u 100 glasova, čitajte u 100 glasova, snimajte se, slušajte se, to je u principu najbitnija stvar, jer svi imamo onaj inicijalni moment, o gospode, zar ja ovako zvučim? I kad se pređe preko tog momenta, onda se otvaraju novi horizonti i to je najbitnija lekcija koju bilo ko stane pred mikrofon treba da zna. Samo sebi zvučiš tako, svima ostalima zvučiš kao što tebi zvuči svi ostali. Iz prostog razloga, kad mi pričamo, naše celo telo rezonira i mi čujemo sebe iznutra. Međutim, svi ostali nas čuju s polja. I mi kada čujemo sebe u slušalicama ili na zvučnicima, mi čujemo ono što drugi ljudi čuju s polja. I ako već imamo dosta ljudi koji su nam rekli, te bra, super zvučiš, jao, ti bi trebalo da probaš neke tako voice acting, ono, to je odlična polazna tačka. Neko, jaj ne, ja zvučim grozno, kako majka može da me voli i tako dalje. To je blokada koju, ok, svi imamo, ali ako ima drugih ljudi koji vam kažu da zvučite dobro, to bi trebalo da pogurate. Ako bih morao da kažem nešto svim ljudima koji su zainteresovani da naprave igre, to je samo počnite da pravite igru. Neće doći magičan pravi moment, neće biti neki kao epifani, neće se nešto desiti da vam padne u krilo, nego bukvalno samo krenite da pravite to što želite. Od male neke ideje. Tipa, ne morate napraviti celu igru. Napravite samo jedan mali level koji sadrži sve što želite. I vidjet ćete odmah da će da vas povuče zapravo velika želja da dodate još, da završite nešto. I tako bih rekao da počinju svi ti projekti.